Assalamualaikum fans Harimau Melaya, bersama saya Jamie daripada WWSF. Jamie, hai, apa khabar? Sihat? Hello, hai, Assalamualaikum. Okay, hai, saya Jamie. Saya lah orang yang bertanggungjawab untuk WSF Malaysia. So, Women's Social Futsal and Football Malaysia. So, kita lebih kepada social. Nak kata team tu, insyaAllah. I mean like as a club pun, we are, orang kata menuju ke arah itu to register with IROSA and everything. So, hopefully, will be official as a club, football club, insyaAllah. Okay, jadi hari ni macam semua orang tahulah, hari ni Hari Wanita Sedunia. Apa-apa tak nak pesan ataupun nak ucap kepada wanita yang banyak berjasa dekat negara, especially dalam dunia sukan? Okay, saya nak ucapkan Selamat Hari Wanita Sedunia dan Happy International Women's Day kepada semua wanita-wanita di luar sana, baik di Malaysia ataupun di mana jua ada berada. Peranan kita sebenarnya besar dan banyak. Jangan pernah sangkal akan kewibawaan kita, kemampuan kita. And the things about women, kita selalu bekerjasama. Maksudnya kita selalu bring ourselves together. Jarang sekali kita bergerak solo. I mean like it's like in orang kata in group lah. So lagi teguh, lagi strong. So yeah, keep doing whatever you are doing. And always be positive and also inspired everyone. Berapa hari ni semenjak ni FAM ada keluarkan statement dia tak akan hantarkan bola sepak wanita ke SEA Games. Dah jadi isu. Netizen pun ramai yang marah. Yang mengatakan okey, nanti bila Hari Wanita Sedunia nanti jangan celebrate. FAM sendiri yang keluarkan statement celebrate Hari Wanita Sedunia. Macam mana pandangan Jamie? Okay, itulah. Okay, so I mean like benda dah jadi. We have to move on. I mean regardless dia membuat statement yang kurang bijak, kita boleh panggil ataupun kurang tepat pada situasi dia. Tiba-tiba pula hari ni buat ucapan untuk Women's Day. For me lah, nak kata klise tak klise, tapi we take it as a positive thing lah. So harap benda tu, apa yang dia cakap tu dia makbulkan lah bila dia kata say no to bias. But then as we can see today juga, hanya satu perlawanan futsal disiarkan. So wallahualam lah apa yang dikatakan tu, sama ada kita boleh hadam dengan ucapan ataupun tidak. Tapi bukan saya untuk judge atau petikaikan. Hopefully lebih berhati-hati bila membuat statement lah, supaya sebab kita dah melukakan hati banyak pihak. Dan kalau boleh cubalah beli balik sikit lah jiwa tu untuk orang terus support women's football ke women's futsal. Sebab kalau ikutkan beliau adalah muka untuk bola sepak wanita. So orang kata banyak tanggungjawab yang dia perlu pegang dan juga perlu dia orang kata uruskan lah. So pasal bias. Yes. Pandangan Jamie lah, ada ke wujudnya gender inequality ataupun sexism ataupun discrimination towards women in sports generally ataupun dalam football lah specifically? Okay, kalau nak kata bias tu rasanya kita boleh nampak dengan situasi yang berlaku sekarang. Tapi dari segi inequality tu rasanya semakin baik. Maksudnya compare dulu unequal tu kita boleh nampak lah beza dia. Penerimaan tu positif, maksudnya wanita diberi peluang, ada platformnya untuk bermain sekarang. Orang kata even for mix start, if let's say kalau kita start dengan mix sekalipun, perempuan boleh score, lelaki hanya jadi gol ataupun boleh assist. So which is pada saya benda tu positif, maksudnya penerimaan, galakkan untuk perempuan bermain bola, tak ada masalah, dah semakin baik. Cuma mungkin dari segi serta-serta faktor ataupun dari segi serta-serta sudut tu mungkin masih lagi ada
Mungkin itulah yang perlu kita perbaiki lagi lah. Saya netizen ni ada yang bagus, ada yang tak. I mean like saya sebagai admin untuk social media WSF pun kadang tempias tu boleh tahan juga, especially when it comes to apa salah perlawanan antarabangsa ke yang melibatkan pemerintah Malaysia ke, walaupun saya bukan orang direct kepada FAM ke. Tapi benda tu kita kena tempias lah, sebab kadang macam I akan apa saja berkenaan women's football, women's futsal, regardless kat Malaysia ataupun luar negara, I will repost it. So ada je lah komen-komen. Kalau bila you tanya apa kerja saya, I akan remove dan block benda tu. Sebab kita tak nak benda negatif. When it comes to negative, if you let these people haunted you, then you also become negative. So itu baru kita yang hanya mengepost ataupun repost. Kita belum lagi kalau let's say kita berada di in their shoes, orang yang kena kritik, itu lagilah somehow ada setengah yang ambil tindakan agresif dengan membalas. So tapi maksudnya kita bukanlah menidakkan kata-kata netizen. Ada benda positif, ada benda negatif. Yang negatif ni for me, kalau jadi admin tu kita delete je lah. Delete dan block habis cerita. Supaya kita positifkan diri, positifkan posting kita, positifkan apa sahaja yang kita, of course everyone have their own struggles, but if let's say you take seriously on this negativity, then you also will be negative lah. Kita ambil point of view daripada player pula. Ada player yang boleh terima, ada player yang langsung tak boleh terima. So, Jamie rasa ada tak kata-kata semangat ke kan je, sebab sebagai player perjalanan dia jauh lagi. Kalau mendengar sangat apa yang netizen cakap, habislah careernya kan. So macam mana? Pendapat Jamie macam mana? First few days definitely kalah. Even for myself also kadang hantar team ada yang kalah. How do I encounter this? How do I tell this to my players? How do I like macam how so, of course like last time also my WSF pernah join Super Bowl Buy Cup, and one of the game we lost quite big numbers. Of course our opponent is very well played. For the macam saya bawa WSF tu players yang saya bagi peluang kepada player regardless dia punya background pernah bermain ataupun tidak, dan platform dia bermain di liga walaupun ia hanyalah liga community. Pada dia like dia cakap, coach thank you coach bagi saya main, saya tak pernah main competition, dia kata. It's a good opportunity. When it comes to bila kalah, it's kalau you tanya I zaman muda, probably I'll be hangin. Memang hangin jugalah. But luckily that time social media is not big thing that time. So, bila sekarang ni budak-budak lebih terdedah kepada social media, sikit-sikit upload, sikit post, sikit upload. So what I can do is if let's say I see the negative thing yang dia post ke atau dia marah, I will like macam approach the players, approach the person. I cakap kalau tak okay, janganlah main social media just for a while. I don't mind you post on story because story is just 24 hours. But then again, kalau betul you nak jadikan social media ni untuk tontonan umum, then you have to be selective with what you post. Benda ni mungkin tak ramai particular ataupun ambil pentingnya, because at the end of the day impact tu datang kat diri player tu sendiri. Kalau dia keep on posting the nonsense, especially when it comes to angry, when it comes to apa-apalah yang menyebabkan dia nak blast balik, dia nak respond balik. But first thing first, when it comes to there's a comment on the page untuk players lah, regardless professional ke, social player ke apa ke, if let's say you tak jadikan social media account tu as something that people want to follow, I think you need to be selective with what you post. Regardless lah benda tu main-main, even pergi jalan-jalan pun you nak post, I don't mind, tak kisah, tapi in a positive way. You need to know what you posting, apa yang you post. So orang kata unless you don't want to be fake, and then you don't macam tak heran apa orang nak hentam you balik, and then go for it. If let's say at the end of the day you kena hentam balik and then you got angry and whatsoever, then it's your fault. It's bukan orang lain punya salah, you punya salah. So at the end of the day, kalau even kena kecam, kita ada dua
dua perspektif lah. If you want to take a positive thing or you want to be the person who's negative. Kita sempena Women's Day ni, apa harapan Jamie dan kata-kata semangat untuk semua wanita kat luar sana yang mungkin tengah struggle untuk buat apa yang dia suka, sebab mungkin ada yang tak boleh terima tentang kehadiran wanita dalam sesuatu tempat ataupun sesuatu bidang. So apa kata-kata semangat Jamie untuk wanita kat luar sana? Okay, first thing first, always believe in yourself. Believe in yourself ni bukan bermakna kita rasa kita betul semua, tak. Maksudnya kalau kita yakin dan kita bagus tentang bidang ini, apa yang kita buat, go for it. But always kalau orang komen, kritik, have a look, kita dengar and kita perbetulkan balik. So never give up, always think positive. Orang kata satu teruk tak semestinya semuanya teruk. Betul. So kita boleh perbaiki dari semasa ke semasa, and for me always sedar diri lah kot. Again, as a woman these days banyak cabaran, tapi cabaran tu perlu didatangkan bukan hanya kerana kita bergelar wanita. Maksudnya kita tahu apa yang kita buat dan kita yakin apa yang kita buat tu betul, tapi bukan menyangka diri kita betul Betul. Kita tahu kita buat apa yang betul. So go for it, never give up, and always be humble. Maksudnya kalau kita rasa kita tak sure, tanyalah. Jangan hanya kita nak bergerak sendiri hanya kerana aku wanita aku buat. No. Betul. But then you always need someone to support you. You always need someone to look back at you. Maksudnya membantu kita bila kita perlukan. But the thing is, you never give up, never look back, never look down dekat diri sendiri, and always believe in yourself. Inilah sempena Hari Wanita ni, of course kita pun nak sama-sama pergi ke depan, and kita nak do something yang orang kata appreciate, inspired. The thing is to inspire everyone. So to be orang yang inspire orang lain, you need to do the right thing, and then make sure benda tu bukan hanya bukan untuk kepentingan diri. Of course kita nak something for us, but then kalau benda tu benefit untuk orang lain juga, why not we share it together. So believe in yourself again, positive, and never look down. Jangan pandang rendah pada wanita. Alright, thank you Jamie, thank you. Alright, Assalamualaikum.